यार तुम भी देखो हाँ ठीक अच्छे बाबू मैं तुमके चिन्ही छे जा जा जल्दी कर अपन डीएसपी आज्ञा मेरे को परे पुलिस घर पिला है कहीं आज्ञा क्या कर लिया He's unnecessarily killing time, sir. Oh, it's nothing. Carry on. ये मालटा को मैं डिलीवरी कर दिया मुझे ना तापर वो तो सोने से रूम नंबर है फाइल है चेक किया तो सर बॉस डीएसपी संग्राम एठा को आछो डीएसपी संग्राम आओ चल तो बाहर में जाऊंगा अरे डीएसपी साहब मुझे दरकार थिला घर पछी पाई थरे ये ट्रांसपोर्ट ऑफिस को आसी मो पता कि मो को अपना काय वो कुकली बाई छथि मो भाबिले बोधे आपन ट्रांसफर हे जाई छी सहित पई जिनिस पत्र शिफ्ट करिया पई ए ट्रांसपोर्ट को गाड़ी नहीं आछे मो जानि छी मो को अपना सेठी अछि मो ताको केबे लो बाटा जिबा को देबी ने मित्र राजा अविनाश गोटे छोट पिला नुहे कि मुझे आपन घर डाकी आने से निजे ये समाज प्रतिष्ठा दबा चाहे और जब समाज से गोटे स्थान पाइला ताले से खुशी हेबेनी मो तार भविष्य तो जेल रो चारि कक्ष भीतर आबद्ध होगा देबी मिस्टर राजा मो तार भविष्य मुझे चिंता करी अंडरस्टैंड एटा राजार रजिस्टर ऑफिस बुझले एटे तुमर कानून बाहर किसी काम हुए हाउ अविनाश गोटे छोट पिला नुहे जे मुझे बांधि रखिले कानून भीतर थाए कानून बाहर खेल तुम खूब शीघ्र शेष हो मिस्टर राजा राजार खेल को बंद करदेव डीएसपी राजा चाहिए तुम कानून परिधि बाहर रही तुम खेल को सबुदिन शेष कर मत धमक दौच मत जो दिन तुम विरुद्ध में मो पाखे प्रमाण आसीज से दिन तुम बुझ डीएसपी संग्राम के अरे हम आउ कौन जहाँ तू करू तो हम ना गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग अरे संजय जी बसा बसा ओके सर आप कौन खबर सर मु कौन एमती शुणी सर तो ठीक शुणित संजय ड्रग माफिया को थमक डर नथिबा और पॉलिटिकल एजेंट मान कथा शुणी नथिबा स्वच्छ पुलिस अफसर एमती रात रात बदली हुए एते नुआ कथा किसी नहीं
ଆରେ ସଞ୍ଜୟ ଯେ ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡାମ। ଘର ଆଡେ ଟିକେ ନଜର ଯାଉଥିବ। ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତମ ଉପରେ ଛାଡି ଗଲି। ସୁନାର ସଂସାରଟା ତମର ଚୁନା ହେଇଗଲା। କଣ ମିଳିଲା ସେ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସଙ୍କ ପିଛା କରି କରି? ଶେଷରେ ପୁଅ ବି ଘର ଛାଡି ଚାଲିଗଲା। ପୁଅ ତା ନା ଘର ନିଜ ଘରଟାକୁ ତ ସୁଧାରି ପାରିଲାନି, ଚାଲିଲେ ଶେଷରେ ସମାଜ ଆଉ ଦୁନିଆଟାକୁ ସୁଧାରିଲା। ମତେ କଣ ମିଳିଲା ସେଥିରୁ? ତମେ ଯଦି ପୋଲିସରେ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତ ତେଣୁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଥାନ୍ତ। ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ମ୍ୟାଡାମ, ସାର୍ ଭଳି କ୍ଲିନ୍ ଇମେଜ ଆମ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଅଛି? ହଁ ହଁ, ସେଇଆକୁ ନେଇ ତମମାନେ ଘର ସଂସାର କର। ଆଚ୍ଛା ସଞ୍ଜୟ, ମୁଁ ତ ଅସଲ କଥାଟା କହିବା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଖାଉ ତମ ଅସଲ କଥା। କେମିତି କଣ ଜିନିଷ ପ୍ୟାକିଂ ହବ ଆଗ ସେ ଚିନ୍ତା କର। ଓହୋ, ତମେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ? ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମ୍ୟାଡାମ। ହଁ, କଣ କହୁଥିଲି, ମୋ ଝିଅ ଶିଖା ମାନେ ଆମ ଝିଅ ଶିଖା। ହଁ ହଁ, ସେ ବା ଖାଲି ତମରି ଝିଅ ଆଉ କଣ। ସଞ୍ଜୟ, ଶିଖା ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଜଏନ୍ କରୁଛି। ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଣିକି ଦେଖ ଆମ ବାପ ଝିଅ ମିଶି କେମିତି କଣ କରୁଛୁ। ହଁ ହଁ, ତମର ଯାହା ନିହାଲ କରିବାର ଅଛି ତମେ ଏକା କର। ଝିଅକୁ କାହିଁ ସେଥିରେ କାଢୁଛ? ହଉ ହେଲା, ଶୁଣ ଆମେ ଏଠୁ ସିଧା ବାହାରି ଯିବା। ସେ ଆମକୁ ଭେଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାକୁ ଭେଟି ଦେବା, ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବା, ବୁଝିଲ? ଏ ସଞ୍ଜୟ, ଆଜି ରାତିର ଅପରେସନରେ ମୁଁ ରହିପାରୁନି। এই অপারেশনটা তোমাকে একা একা কন্টাক্ট କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ এই ଅପରେସନର ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜଟା ମୁଁ ଯେମିତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଏ। ସାର୍ ଶଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଜରୁ ଗାଡ଼ି ଆଣି ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ସଞ୍ଜୟ, ତମେ ଟିକେ ଗାଡ଼ିଟାকে ଦେଖିଦିଅ, ମୁଁ ଏଇ ବାହାରିଛି ହେଲା। ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସାର୍। ହଉ, ଘୋଡ଼ା ଟିକେ ଦେଖୁଛୁ ସାର୍। ସାର୍